हेलो भाई तम घर कोउटी। ଆମେ ହେଲୁ ଯାଜପୁରିଆ ଟୋକା ମାରିବୁ ଚୋଖା। ତମେ ଯାଜପୁରିଆ ଟୋକା ଭାଇ ତମେ କୋଉ ଗନ୍ ଚଲେଇବ? ଆମେ ଏସଏମଜି ଆଉ ଡବଲ ବ୍ୟାରେଲ ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ଗଡେଇବୁ। ଆଉ ଆମ ଟାଇଗର ଭାଇ ଆଉ ତମେ ଆମ ଦୀପୁ ଭାଇ ବିଷୟରେ କଣ କହିବ? ଦୀପ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, 100 ଘୋଡାକୁ 100 ଗାଈ ଏକା ଲଢିବ ଦୀପୁ ଭାଇ। Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो भाई मैंने वेलकम टू आवर चैनल। भाई मैंने आज थंबनेल और टाइटल देखि जान जे कि को टॉपिक ऊपर वीडियो आछि। भाई मैंने आज जहार गिल टेस्ट नहीं छे से आउ केही भी नुए से हमर जाजपुर टोका। भाई मैंने तांगर खतरनाक गेम प्ले अछि। भाई गेम प्ले खाली बुली मारछली ओनली रेड ऊपर खेल। भाई मैंने वीडियो टी स्टार्ट करिए पूर्व फास्ट सब्सक्राइब और लाइक कर देंदु। आसन वीडियो टी स्टार्ट करियो। अरे दीपू भाई से भलटी सोन रैंक खेलिया ना गोटे पिलाटा टेस्टिंग नवा आदि कौन बारंबार डाकुची। ମୋ ହଳଦୀ କିନା ମୋ ହଳଦୀ କିନା ମୋ ହଳଦୀ କିନା ମୋ ହଳଦୀ କିନା। ଆଉ କିରା ସୁନ ଭାଇ କଣ କରୁଛ? ए गीतटा कोउडु आनछ म? ଆରେ ତମେ ଗଞ୍ଜେଇ ଟିକେ ପକେଇ ମୁଁ ଟିକେ ଲେଖିଥିଲି ଗୀତଟା ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲେ କି ନାଇଁ କହିଲ ତମ ଭାଇର। ए बढ़िया लागला। यही नहीं अभी और सुनिए। ତମେ ତ ବୁଢ ଲୋକ ହେଇଗଲ କଣ ଦିଟା ଷ୍ଟାର ଲଗେଇ ଦେଇଛ ହିରୋ ହେଇକି। ତମେ ତ 15 ଥର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠେଇଲେ ବି ତମେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁନ। ଛାଡ ଆଉ କଣ କହିବି। ହଉ ବୁଢ ଲୋକ ହେଇଗଲ ଆଉ ହଉ ହଉ ଆଉ କଣ ଟେଷ୍ଟିଂ ଫେଷ୍ଟିଂ ଆଉ ଦୀପୁ ଭାଇ କଣ ତମେ ବି ଛାଡ ଟେଷ୍ଟିଂ ଫେଷ୍ଟିଂ ହଉଛି ନା ନାଇଁ? हाँ हौची हौची। ଆଏ କଣ କହିଲ ସିଏ ମତେ ଗୋଟେ ପିଲା ମେନସନ କରିଥିଲା ମତେ 2 ଦିନ ହେଲାଣି। ତ ମୁଁ ଟିକେ କାମ ଦାମରେ ଟିକେ ଗଞ୍ଜେଇ ଦେଇକି ଶୋଇ ପଡିଥିଲି 2 ଦିନ ହେଲା। ଆଉ ସେ ମତେ ମେସେଜ କଲାଣି ମୁଁ ରିପ୍ଲାଏ ଦବାକୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ତମକୁ ବି ମେସେଜ କରୁଛି ଇନଷ୍ଟାରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ତମେ ବି ରିପ୍ଲାଏ ଦବାର ନାହିଁ। କଣ କରିବା କହିଲ ସେ ପିଲାଟା ମୁଁ ଅନଲାଇନ ଆଇଥିଲି ସେ ପିଲାଟା ମତେ କହିଲା ଟିକେ ଟେଷ୍ଟିଂ ଭାଇ ନେଇଯାଅ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ କଥା ହେଇକି ତମେ ଅନଲାଇନ ଥାଅ ଆଉ ମୁଁ କଥା ହେଇକି ଏବେ ଜଣଉଛି ଆଉ କଣ ତାକୁ ଡାକିବି ନା ନେଇଯିବା ना ତାର। हाँ डाकुना फांका तो अजन गिली पिला डाक डाक। ହଁ ମୁଁ ଡାକି ଦଉଛି ଆଉ। ଏଇ ପିଲାଟି। अरे ई टाइगर। ହଁ ଟାଇଗର। अरे टाइगर भाई हेलो। ହଁ तुम को डिस्ट्रिक्ट रो अछो? ଯାଜପୁରିଆ। तमे हम केस पिला को 4 मारी नहीं पारिबो? ହଁ ମାରି ମାନେ ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ଗଡେଇଦେବି। ଆଉ ତମେ ରୁଲ ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ? ହଁ ହଁ ଆଉ ଭାଇ ଏତେ ସବୁ ତମେ ଗିଲ୍ଡ ଯାଇଛ 78 ଲେଭେଲ କରିଛ ମାନେ ତମେ କେକ୍ସ କୁ କଣ ପାଇଁ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁଲ? ଆରେ ସବୁ ଗିଲ୍ଡ ବୁଲିଛି ଲେକିନ କେସ୍ ରେ ସବୁବେଳେ ଟିକେ ରେସପେକ୍ଟ କଣ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଭଲ ଭଲ କ୍ଲାସ ସ୍କ୍ୱାଡ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେଥିଲାଗି ଟିକେ ଆମେ ବି ଆଇଲୁ। ହଉ ଆଉ ତମେ ସେମିତି 4 ରାଉଣ୍ଡ ନିଅ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡକା ହଉଛି ତମେ ପୁଣି କେକ୍ସ କୁ ଆସ ହେଲା। ଆଉ କଣ ଦୀପୁ ଭାଇ ସୋନୁ ଭାଇ କଷ୍ଟମ ଟି କରିବା? हाँ बनाओ। ହଉ ତ ଆମେ କଷ୍ଟମ କରୁଛୁ ଭାଇ ହେଲା। ଆଉ ତମକୁ 4ଟା ରାଉଣ୍ଡ ନବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ହେଲା। ହଉ 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 ଠିକ ଅଛି ରୁଲ ତ ଜାଣିଛ ତମେ ଆଉ। ହଁ ହଁ ଠିକ ଅଛି ଆଉ 4ଟା ରାଉଣ୍ଡ ହବ ତମେ ସ୍କାଲର ନେଇକି ଆସିବ ଭାଇ ଠିକ ଅଛି। ହଉ ହଁ ତମେ ସୋଲୋରୁ ଆମେ କଷ୍ଟମ କରି ଡାକୁଛୁ। भाई मैंने फाइनली कस्टमर क्लिक कर दीचु। सेपटे ओडिशा के सौडी गड ଆଉ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା के सौडी सोनू। मैंने आज आसलो सौडी गड ओडिशा नु वर्सेस सौडी टाइगर आसन तो जिंदे करने पे स्टार्ट करिया।
música no discrimina a nadie, así que vamos a romper toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene, hago música que entretiene. El mundo nos quiere, me quiere, y toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene, hago música que entretiene. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. First blood. Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para, apenas comienza. C'est comme ça, ma chérie, la 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 la. Francia, Colombia, me gusta. J Balvin, Willy William, me gusta. Los DJ no mienten, le gusta a mi gente y eso se fue mundial. No le bajamos, mas nunca paramos, es otro palo y blanco. ¿Y dónde está mi gente? Me fue a bouger la tête. ¿Y dónde está mi gente? Say yeah, yeah, yeah. 1, 2, 3. First blood. Double kill. First blood.
ماما كلها محلى توك 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 كلها تشوف الدنيا كحلة سحرة سحلة First blood. توك توك بس تشوف الدنيا أحلى والحومة فحلة توك 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 تستنى تعسل النحلة سابورة كحلة حسنا الطيار والمنافع قبل رحلة ضايع بين الحيوت وما لقيتش بلاصة حومة بين بلاد الهود يما خلوني بشي خمس موت وحكموا ناس الراقة والكلاسي باللاهوت نحب نسد الرد ونقلب المناظر نقلب وجهي من هنا يما نحب نعيش الحياة الموت وفكيمة والبشارة باش يخاطب لا يا ليلي ويا ليلى واسبس مسكينك يما وقالوا لي ليلى صيروا في قلبي غمة حب انتي وطير الفوق يحبوا يبصوا لجناحي قولي ذكراني مخلوق منك طالب سماحي يا ليلي ويا ليلى واسبس مسكينك يما وقالوا لي ليلى صيروا في قلبي غمة La muzykanta, que mnie nie jara, tam powiedzieli, la dekoria, nie Będzie maniak. Moja dzika jaka tundra, grywa jak matras, śpiewała rozum, śpiewała muzykanta, mnie nie jara, tam powiedzieli, la dekoria, nie siedziane pod temperaturą. На реке тебя накормленные беда моя ты нас горит души педалами любима, так и стоит талентами родимыми, храним образопасы угнетенными сердцами воспевалась виды за время навела жадных сил, ломила все мирать и время не давалась, просила просто доверить под этим, кто там не красиво, тем, кто не увидит свет и больно тебя красиво закручивалась уже. Мы намеренно себя как дети пути, брали что хотим и скорее я не смог в этом мире один. Рабанец благослови сегодня забудем. खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया